እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የአስረኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ዩኒት 2 ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ለዛሬ የምንሰራው ፓርት 2 ነው። ዩኒት 2 ክላይሜት ኦፍ አፍሪካ የሚለው ቶፒክ ላይ 125 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 125 ጥያቄዎች ለክፍላቸው የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በአጭር ጊዜና በቀላሉ እንድትዘጋጁ የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። እዚህ ዩኒት 2 ላይ ብቻ የተዘጋጁ ናቸው እነዚህ 125 ጥያቄዎች። ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል እንደዚሁ እየሰራን እንገኛለን። እነዚህንም የትምህርት አይነቶች እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ቶፒክ እንለፍ። 31 which African desert is known as for being extremely hot and dry? A. Kalahari, Namib, Sahara and Atacama desert. ሲ ሳሃራ ዴዘርት ነው። ሳሃራ ዴዘርት ምን ተብሎ የሚታወቀው ኤክስትሪምሊ ሆት እና ድራይ ደረቅና በጣም ሞቃት የሆነው ዴዘርት ነው የሳሃራ በረሃ የሚባለው። So the Sahara is known for its extreme heat and dryness, with temperature often exceeding ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ይላል ማለት ነው። እና ደግሞ very low annual rainfall አመታዊ የዝናብ መጠኑ በጣም ሎው ነው፣ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። 32 the Mediterranean climate in Africa is found in which of the following areas? Northern, Western, Eastern, ሳውዘርን አፍሪካ። ኖርዘርን አፍሪካ ነው። ይሄ የሜዲትራኒያን ክላይሜት ተብሎ የሚታወቀው ኖርዘርን አፍሪካ ወይም ሰሜን አፍሪካ ያለ ነው። ኢትስ ፋውንድ አሎንግሳይድ ዘ ኖርዝ ኮስት ኦፍ ዘ አፍሪካ ኦኬ ኢንክሉዲንግ ፓርት ኦፍ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ እና ሞሮኮ ነው የሚያጠቃልል ነው ይሄ ሜዲትራኒያን ክላይሜት። 33 which type of climate is found in the southeastern coast of South Africa? The Mediterranean climate, tropical wet and dry climate, humid subtropical climate, D desert climate. C humid subtropical climate. Okay, so the humid subtropical climate is found on the southeastern coast of South Africa, characterized by warm and wet conditions. 34 what is the typical rainfall pattern in the hot desert climate of Africa? A year-round rainfall, heavy rainfall in summer, C rainfall only in winter, D no rainfall. D no rainfall. Okay, so hot deserts such as the Sahara and Kalahari desert የሚባሉት hot deserts ናቸው። typically receive little or little to no rainfall due to the dry air mass and high temperature. high temperature እና ደረቅ የሆነ አየር ነው ይሄኛው የአየር ንብረት ያለው። so almost no rainfall የሚባል አካባቢ ነው የሆት ክላይሜት ኦፍ አፍሪካ። 35 in which climate region do areas experience temperatures that range from 10 degrees centigrade in winter to about 21 degrees centigrade in summer? A equatorial climate, Mediterranean climate, tropical wet and dry, D humid subtropical climate. B Mediterranean climate 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዊንተር እና እስከ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰመር ድረስ ያለ የቴምፕሬቸር ሬንጅ የሚገኝበት ነው ይሄ ሜዲትራኒያን ክላይሜት። 36 which African climate zone experiences the highest amount of rainfall mainly due to relief rainfall? A hot desert climate, B mountain climate, C tropical wet and dry climate, D humid subtropical climate. B mountain climate. Okay, the mountain climate found in the areas like the
ሃይላንድ ኦፍ ኬንያ ኢትዮጵያ receives heavy rainfall due to moist air being forced to ራይዝ ኦቨር ዘ ማውንቴንስ የማውንቴንስ ከማውንቴን ጋር የሚገናኝ እንትን ያለው ማለት ነው። የአየር ንብረቱ ዝናባማ የሚሆነው በማውንቴን አማካኝነት ነው። ይሄ ከተለያየ ምንድነው ከሀይቅ ላይ ነው ከሆነ አካባቢ የሚመጣን አየር በማውንቴን ወይም በተራራ አማካኝነት የሚፈጠር ሬንፎል አለ አይደለ? ስለ ሬንፎል ያየንበት ፓርት አለ። በተለይ ኢትዮጵያ እና ኬንያ አካባቢ ያለ የክላይሜት ነው ይሄ ማውንቴን ክላይሜት የሚባለው ማለት ነው። 37 the warm temperature east coast climate in Africa is most influenced by which ocean current? Gulf Stream, Bengal current, Mozambique current, Canary current. C. Mozambique current. Okay, the warm temperature east coast climate is influenced by the warm Mozambique current and the south east trade winds ማለት ነው። 38 which of the following region in Africa is characterized by hot desert climate? Coastal Senegal, the Sahara Desert, the Great Rift Valley, the Atlas Mountains. B. the Sahara Desert. So the Sahara Desert characterized by the heat ምን አይነት እንትን ነው? extremely high temperature, dryness and little rainfall. ይሄ ደግሞ ምን አድርጎታል? ሆት ዴዘርት ክላይሜት እንዲኖር ወይም የክላይሜቱ እንትን ሆት ዴዘርት ነው ማለት ነው። 39 what is average annual temperature range in the warm temperature continental climate region? 5, 20, 15, 10. C. 15. Why the warm temperate continental climate typically show large annual ranges on the order of the mid-teens due to pronounced ስለዚህ seasonal contrasts away from the oceanic moderation ማለት ነው። 40 which type of rainfall occur in the equatorial climate? A. orographic rainfall, conventional rainfall, cyclonic rainfall, frontal rainfall. B. conventional rainfall. Okay, so the equatorial climate primarily experience convectional rainfall. so convectional rainfall ያደረገው በምክንያት ነው due to high temperature and constant rising of the moist air. 41 in which climate zone are temperatures often above 40 degrees centigrade during the dry and drop below 10 degrees centigrade at night? A. humid subtropical climate. B. tropical wet and dry climate. C. hot desert climate. D. mountain climate. C. hot desert climate. Okay, so hot desert climate such as hot dry climate የሚባለው አንዱ ሳሃራ ዴዘርት ብለናል አይደለ? experiences extremely dry temperature ማለት ነው። hot and dry temperature. so extreme high daytime temperatures often above 40 degree centigrade በላይ ማለት ነው። okay, with drastic drops in temperature at night. 42 the Harmattan wind which blows during the dry season is associated with which region in Africa? A. tropical wet and dry region. B. equatorial region. C. semi-arid region. D. desert region. A. tropical wet and dry region. Okay, the Harmattan is a dry, dust-laden wind from the Sahara Desert, affects regions in the tropical wet and dry zones
ይሄኛው ደግሞ ፓርቲኩላሪ ዌስተርን አፍሪካ ያለ ማለት ነው። 43 which African region has a climate with rainfall only in the winter and dry summers? A. Kalahari Desert, Mediterranean region, the Sahel, the Congo Basin. B. The Mediterranean region. Okay, the Mediterranean climate is characterized by dry summer and wet winter, typically found along the northern coast of the Africa. የኖርዘርን ፓርቱ ላይ የሚገኝ ማለት ነው። 44 which of the following regions experience the warmest temperatures in Africa? A. Equatorial climate, B. Tropical wet and dry region, C. The desert climate, D. humid subtropical climate. C. The desert climate. Okay, the desert climate or the desert region such as the Sahara experiences ምንድነው the highest temperature in Africa ኦፍን ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሚሄደው ማለት ነው in summer. 45 what is the main factor influencing the climate of Africa? A. Latitude and altitude, B. the proximity to the ocean, C. the prevailing winds, D. the movement of tectonic plates. A. latitude and altitude. Okay, the latitude and the altitude. Africa's climate is mainly influenced by position along the equator and between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መሀል ያለ ነው። it varies elevation. 46 which climate zone is found in the highland areas of East Africa including Mount Kilimanjaro? A. Equatorial climate, B. Mediterranean climate, C. mountain climate, D. desert climate. C. mountain climate. Okay, the mountain climate is found in highland areas like Mount Kilimanjaro. ስለዚህ ይሄ ማውንት ክላይሜት የሚባለው ሃይስት ሃይላንዶች አካባቢ ያለ ማለት ነው። ኦኬ where temperature decreases with altitude እየጨመረ ሲሄድ ያው ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። ተራሮች ጫፍ ላይ ወደ ላይ በወጣን ቁጥር ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው። ስኖፎል ኦከርስ ኦን ዘ ሃይስት ፒክስ። ስለዚህ ሃይስት ፒክ ላይ ወይም የተራራው ጫፍ ላይ ስኖ ወይም በረዶ የበረዶ ግግር ሊገኝም ይችላል ማለት ነው። 47 what caused the Sahara Desert to be so dry? A. the presence of high mountain range, B. the influence of cold ocean currents, C. the seasonal movement of the ITCZ, D. the stable dry air masses and lack of rainfall. D. the stable dry air masses and lack of rainfall. Okay, so the Sahara Desert is extremely dry due to the stable dry air masses and the lack of significant rainfall influenced by the high pressure systems over the region. 48 which African region experiences transition climate between the tropical and temperate climates? Mediterranean climate, humid subtropical climate, C. warm temperature continental climate, D. tropical wet and dry climate. B. humid subtropical climate. Okay, so the humid subtropical climate found in southeastern South Africa acts as the transition zone between the tropical and ቴምፕሬት ዞን በሁለቱ መካከል ትራንዚሽን ነው የሚሆን ማለት ነው። በትሮፒካል እና ቴምፕሬት ክላይሜት ዞን ማለት ነው። 49 what is the distinguishing feature of the tropical wet and dry climate in Africa? A. year round rainfall, B.
high temperatures with dry seasons. C. Snowfall during winter. D. Cool temperatures and fog. B. High temperatures with dry seasons. Okay, so the tropical wet and dry climate is marked by high temperatures. 50. In which region of Africa do temperatures range between 10 degrees in winter, 26 degrees centigrade in summer? A. Tropical wet and dry, mountain, desert. D. Warm temperature continental climate. D. Warm temperature continental climate. Okay, the warm temperate continental climate found in South Africa, የሳውዝ አፍሪካስ ኢንቴሪየር ውስጥ ያለ ነው። has temperature range between 10 degree centigrade in winter, 26 degree centigrade in summer ማለት ነው። 51. What factor most directly influences the temperature across Africa? Longitude, latitude, altitude, ocean currents. B. ላቲቲዩድ ኦኬ ላቲቲዩድ ቴምፕሬቸርን ምን ያደርጋል ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት ነው ዳይሬክትሊ ሶ አፍሪካ straddle the equator where solar energy is most concentrated making it generally warm year round ማለት ነው ስለዚህ አፍሪካ ላይ ሴንተር ስለሆነች የፀሐይ እንትን ኢኩዌተር ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው አብዛኛው የአፍሪካ እንትን ኢኩዌተር ላይ ስለሆነ አመቱን ሙሉ ሞቃታማ የሚሆንበት አጋጣሚ ያለ ነው ስለዚህ ዳይሬክትሊ ላቲቲዩድ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ቴምፕሬቸር 52 which of the following best describes in the intertropical convergence zone a cold air current that causes rain in South Africa. B. A region of low pressure where northeast and southwest trade winds coverage. C. High pressure zone causing a drought. D. A type of monsoon in East Africa. B. A region of low pressure where the northeast and southwest trade winds converge. So the ITCZ is where the trade winds meet and causing rainfall. So shifting with the seasons ማለት ከሲዝን ጋር ሽፍት የሚያደርግ 53 which wind is associated with the dry and cool season in sub-Saharan Africa? Harmattan, southwest monsoon. C. Southeast trade winds. D. Northwest winds. A. Harmattan. Okay. The Harmattan is dry, cool wind blowing from the northeast during the dry season. ከኖቬምበር እስከ አፕሪል ያለውን ወቅት የሚያሳይ ማለት ነው። 54 what type of ocean current is associated with moist winds that bring rainfall to the coast of West Africa? A. Cool Canary current. B. Warm Guinea current. C. Cool Bengal current. D. Warm Mozambique current. B. Warm Guinea current. Okay, the warm ocean current like the warm Guinea current ይሄ warm Guinea current warm ocean current ተብሎ ይታወቃል so it brings moisture to the wind ሞይስቸርን ወደ ዊንድ የሚያመጣ ነው ሞይስቸር ደግሞ ካለ it leading to the rainfall ማለት ነው ወደ rainfall ያመጣል ወይም ዝናባማ እንዲሆን ያደርጋል 55 which of the following is true about the effects of cool ocean currents on African climate? A. They increase rainfall in coastal areas. B. They dry up coastal area reducing rainfall. C. They heat up the land along the coast. D. They cause humid conditions.
B. They dry up coastal areas, reducing rainfall. Okay, so cool ocean currents such as the Canary and Bengal currents reduce the moisture in winds and leading to dry conditions. 56. What is the primary reason for the high temperatures in Africa's interior? Ocean currents, latitude, the lack of large bodies of water, D. The ITCZ. C. Lack of large bodies of water. Okay, so the lack of large bodies of water in the interior means land heats up quickly during the dry and cool rapidly at night። ስለዚህ መሬት አካባቢ ሲሆን ምንድነው ቀን ቶሎ ይሞቃል፣ ሌሊት ደግሞ ቶሎ ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ኦኬ ኢት ሊዲንግ ኤክስትሪም ቴምፕሬቸርስ ማለት ነው። 57 in which region of Africa would you expect to find permanent snow despite its tropical locations? ሳሃራ፣ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ፣ ሲ ኮንጎ ቤዚን፣ ዲ ማውንት ኪሊማንጃሮ። ዲ ማውንት ኪሊማንጃሮ። ኦኬ ማውንት ኪሊማንጃሮ ስኖ ወይም የበረዶ ግግር ሊኖር ይችላል ላይ አናቱ ላይ ማለት ነው። ሶ ማውንት ኪሊማንጃሮ ሎኬትድ ኒር ዘ ኢኩዌተር ሃዝ ፐርማነንት ስኖ ዲዩ ቱ ኢትስ ሃይ አልቲቲዩድ። በጣም ከፍተኛ ቦታ ስለሆነ ላይ የተራራው አናት የተራራው ጫፍ ላይ ስኖ ወይም የበረዶ ግግር ይኖራል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ኢትስ ሃይ አልቲቲዩድ። 58 what term describes the temperature drop that occur with increasing altitude? Lapse rate, wind chill effects, continentality effects, climatic gradient. A. Lapse rate. The lapse rate is the average decrease in temperature with altitude። ስለዚህ የላፕስ ሬት የሚባለው አቨሬጅ ዲክሪዝ ኢን ቴምፕሬቸር ዊዝ አልቲቲዩድ ከከፍታ ጋር ማለት ነው። ዛት ሚንስ 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፐር 1000 ሜትርስ። ስለዚህ አንዳንድ ሺህ ሜትር ከፍ እያላችሁ ከፍ እያልን በሄድን ቁጥር 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየቀነሰ ይሄዳል ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ራስ ዳሽን ተራራ ላይ ስንወጣ ልክ 1000 ሜትር እየጨመርን በሄድን ቁጥር 6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየቀነሰ ይሄዳል ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። 59 which of the following is true about Africa's climate diversity? A. It's entirely tropical. B. It has climate ranging from extreme heat to bitter cold. C. It has a uniform temperature throughout the year. D. Its climate is entirely influenced by altitude. B. It has climates ranging from extreme heat to bitter cold. Okay, so በአፍሪካ ስለዚህ በኤክስትሪም ሂት ከሆነው ጀምሮ በጣም ኤክስትሪም ኮልድ ሬንጅ ድረስ ያለን የአፍሪካ ክላይሜት ማለት ነው። ኦኬ አፍሪካ ሃዝ ዳይቨርስ ክላይሜት ዲዩ ቱ ኢትስ ቫስት ሳይዝ ሬንጂንግ ፍሮም ዘ ትሮፒካል ሂት ቱ ኮልድ ማውንቴንስ ኤሪያስ ማለት ነው። 60 which African region is most dependent on rain-fed agriculture? Desert regions, coastal regions, sub-Saharan Africa, Mediterranean regions. C. Sub-Saharan Africa. Okay, Sub-Saharan Africa. So the Sub-Saharan Africa is heavily dependent on the rain-fed agriculture, most farming relying on seasonal rainfalls. ስለዚህ seasonal rainfall ላይ ነው ግብርናው ብዙ ጊዜ የተመሰረተው ወቅቱን ጠብቆ በሚዘንብ ዝናብ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 2 በዚህ ጨርሰናል። የዩኒቱን ፓርት 2 ማለት ነው። የፓርት 3 እና 4 ይዘን እንቀርባለን በሚቀጥለው ሌሎች የትምህርት አይነቶችም እንደዚሁ
እንደ ሂስትሪ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ያሉ የትምህርት አይነቶችንም እዚሁ የትምህርት ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆነው አብረን እንቀጥላለን። አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ይህ አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ድረስ ሙሉ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።